No, still red. This is when you go up the hill.
Day! Nigsaka na, guyuro na siya. Anak na gina siya. Oh. 5 minutes lang dahil siya. Stay in the truck. Kuya, and Inday, this is oh! Yay! Yay!
Ano na, Day? Picture ko, Day, B. Day! Picture ko, Day. Picture ko ba? Wala di ako picture. There you go. And then just, here, I can get your seatbelt. How was it? Very good. Nice. I need to go back. Soon. Aya! Ha! Thank you. You're welcome. 11 minutes ka, Jay. 11 minutes gani. Hadlo kay ko tong kanday ba? Yung biglang gumanon ba? Oo. Yang wala na ako gi-break oy para kusog mababakuan gyud nako. Sakit lang og dili lagi sakit akong braso day. Kailangan kasi. Oo, kinanglan mong i-push gid siya. Kailangan kontrol mo yung pagbaba, yung brake. Oo. Yung brake. Lantaw na to Meron mga ng pictures. may pagkakataon Ni, akong ni inayan Ismail ko ba lang. ka day? Atong nag-flash ang camera ni Ismail ka. Tingnan nga natin kung ano Kaya nga, kaya nga. Ay. may bayad yan eh. Bayaran lang natin day. Magkano kaya? Lantaw na to. Ice cream and the... 11 minutes. Di day, mga 5 minutes so siguro day mabilis ka day.